आपको ये भी बता दें कि अब टीएमसी में भी दो फाड़ साफ नजर आने लगे हैं। दरअसल टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा था कि आरोप साबित न होने तक किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टीएमसी ने फौरन ही उस बयान से किनारा कर लिया। उसके बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अपनी पार्टी के नेता का बयान सुना और उसके बाद उस पर सवाल उठाया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब আইন আছে, যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তার বিরুদ্ধে বিচার হবে। কখনোই আমরা কখনো কোনো অভিযুক্তকে আড়াল করতে চাই না। বিচারক বিচার, তবে এইটা দেখতে হবে আমাদের সংবিধান বলে দোষী ছাড়া পেয়ে যায় আপত্তি নেই, নির্দোষ যেন শাস্তি না পায়। আমাদের গীতা বা ভাগবতের কোনো জায়গায় এরকম লেখা নেই কেউ কারোর ঘনিষ্ঠ হলে তার বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রয়োগ করা যাবে না, কিন্তু দেখতে হবে সত্যি সত্যি সে দোষী কিনা।